دیسان برای و شێرزاد عوسمان بۆرە لەسەر مالپەرە ڕۆژ ئاوا ji bo perwerdê kompîterê bi zimanê Kurdî. Em hêvî dikin teva derbas YouTubeê bibên, qenala me ser YouTubeê navê Roj Ava. Em hêvî dikin her kes beşdarî vê kenalê bibe, li vê de bikepsîne. Hûn karin li ser Facebookê ji me bigerin malpera me Roj Ava li ber me ciyat. Ez hêvî dikim ku ev perwerde hemî bi dilê we bê. Dîsa silav rêz ji birayê we Şêrzad Osman. روش باش تماشاوان هێژا دیسا برای و شێرزاد عوسمان سەر کەناڵا ڕۆژاوا ji bo perwerdê kompîterê bi zimanê Kurdî em dîsa borene. Îro taybet dersa me girêdayê mewduek bû mecberiya niha me li ser malpera xwe Facebook me daxist û kesê ku bixwaze derbasî aliyê bermecê be weke dibêjin lûgat li bermecê ji ber holê min dîte ya destpêkê divê em vê vîdyoya hazir bikin em bişînin ji bûna kesê bixwaze tevlî va perwerdê hêne bibe yan jî perwerda zimanê bermecê bibe vê tiştê esasî zanbe. Yani destpêkê ji bêriya heta tê derbasî mecalê bermecê bibe divê tê bil esas tê mecalekî ji xwe re bihedidîne. Mesela mecalê bermecê mecalê تطبیقات هەیە مەجالێ وێب دیزاین هەیە مەجالێ پرۆگرامی کۆمپیوتەرێ هەنە ئەف هەمووی ژوارە تێن گوتن بەرمەجێ یعنی هەمووی ژوارە تێ بێژی زمانەی بەرمەجی لغات بەرمەجێ تەمام ji بوونە تو دەرباسی لغات یعنی jî دەرباسی مەجالێ بەرمەجێ ببێ divê tê ji xwe re mecalekê beînîne yani mesela çi nabe mesela dibêje wela kazê hemiya bixwînim ji bûna bil esas wextê tu bêjî ez ê hemû wa bixwînim tu tiştekî nikarî bixwînî yani tu tiştekî nabiserî ji ber holê em bêjin ya herî baş destpêkê yek ji xwe re bihedidîne çi mecalê ji xwe re bibînî yani çi girêdayî mesela application yani beramijê yan jî tatbîqata tasmîma tatbîqata yan jî mesela web design tasmîma mewaqeya internetê yan jî Windows program yani tasmîma beramijê Windows ev tişta herî esasî ye ku tu derbasî mecalê bermecê bê tişta duye ya herî esasî zimana îngilîzî ye em zanin zimana îngilîzî wextin bêjin zimana îngilîzî ne ku mesela zimana îngilîzî te herî mesela tu bêjî ez wela têde bibime mesela professional yani tazı têde ew dîbim ne olê tiştekî esasî heye divê mû hertim fêm bik yani mustalahatên hene qewedên hene gotinên hene divê mû wa fêm bikê mû zanibê mane çi ye ji bûna gelkî zimanê bermecê ev mutalabatê hîne dixwaze yani em teva zanîn mesela zimanê bermecê yan jî zimanê ku tê danîn heta niha ji bo avakirina programa yan jî tatbîqata hemî zimana îngilîzî ye ji ber holê ya tişta di duye esasî û zimana îngilîzî ya sesê lêgerîn her tim divê tu lêgerînê bikî mesela tu bigerî yani kes nikarî bêje ez bûme mesela مبرمج يعني ملك زيدة هفت هشت ساله منه مثلا از برمجه دکم بچار زمانه یه از نکارم از بجم هی از بومه مبرمج چه معنی هی از لید کرم دوی مولب گری يعني کسی که کد بیجی از جی خدا بسکنم انه از گام داویه افتشنینم جبر هولی مدیتا انه لازم ام ویچ تاني بدنا خيار كرن ام كاربن فايدة كجوا درسي هنا كو روجي بيش ده امي هر فترة امي درسي كي داخل سر مالپرا ما سر كانال ما طيبت يا روجاوا جبو پروردي كمبيوتر بزماني كردي مديتا دسبيكي امي بفيجوال بيزك امي دسبيكن برنامج فيجوال بيزك ام بشكل سبب فيجوال بيزك بسجنن فيجوال بيزك بي اكا برمجيه تي كارانيش بو افكرنا برنامج جريدا ويندوز يعني طيبت جريداي ويندوز طبعا فيجوال بيزك جي اصداراتينا هنا الشاش بقى حتى 2017 يعني جي ظهروا حفظنها فيجوال ستوديو جهاتيا ابنا حمي هر يك زمانه تاني اختلافات ممكنه بكفن نواجهنا واجهه برنامج هنا لتاني زمان او زمانه دي سنه او خطوات وبرنامج هاري بهتر بجي تيب كاراني دي سنه برنامج فيجوال بيزك طبعا ما قلت هو اف برنامج فيجوال بيزك هيك جريداي بيجي افكرنا بروجرامر اما بشكل امي وكم مثال بسيط امي نال صار فيجوال بيزك ببن جبنا تكمله في درسها هنا
وكم قلتي أمي روجي بيجنا أمي محاولة بكن هر فترة درسك جوال منزلين وأم هيفيد كن كون متابع من جوا درسي هنيرا كون فايدك جبينن اف وكما قلت اف برنامجي فيجوال بيزكا اف نطاق برنامجي ما وقت تبين اف نافذة برنامجي ما تشخاصي مزنجي بكي هولي واجه برنامجي تا يعني تي حسابك اف بروجرامي تا تاني امنها كبسة تاني دين سر امي مثلا في كبسة دا امي كودك دين طبعا وقت تتكبس هنا السر اي مثلا كومنت معناه ينزل بس تسرب كبسينه الفيديو تي صفحة برمجية يعني صفحة اكوادا ام دين مثلا مسج بوكس تمام اف نها اف كود بو اف نصي رسالة ما قالوا افي تشاتشي بي بس تشغيل بدي بس تكومنت بدي مكون بينن اف في رنجي هنا دبي اف نها كودك بو اف كودك بو مثلا تشاو دي بكي امي شبكن امي ورا مثلا كودك دي جي منزلين اف كود نهالي بتشوش كان بس وقع بيجن مثلا دسبيكي مثلا انت نفهمها مجرد سي حرفا ان اف مهماينا اغلاق البرنامج يعني بروجرام دكتور نفهمها تدميني افاهني نظامية بس تلفياني دي برنامج دي افنا وقت بيجي مثالك بسيط بسر مسألة برمجة ازيفيدكم هون بمرب مشن درس بدرس يجبونا هن تالي كاربن فايدكش ما بينن دي ساني سلافرج براي وشيرزاد عثمان كنالا روج افاج بو پرورده كمبيوتر بزمانه كردي